बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त ख़बरें ये हैं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं और आके फाइनेंस मिनिस्ट्री को हेड करेंगे। और इस हवाले से आपको मालूम है कि लंदन के अंदर मुलाकात हुई, मीटिंग्स हुई हैं जिसमें नवाज शरीफ साहब ने उसको हेड किया था। प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे, मिफ्ता इस्माइल साहब भी मौजूद थे वहाँ पे, बाकी सीनियर लीडरशिप भी थी। और वहाँ पे ये फैसला किया गया कि इसहाक डार साहब जो हैं, ही शुड गो बैक टू पाकिस्तान। और वो इस वक्त जो चैलेंजेस हैं, ख़ासकर मईशत के जो चैलेंजेस हैं, उनको देखते हुए वो पाकिस्तान में हुकूमत की जो इकनॉमिक टीम है, जो फाइनेंशियल टीम है, उसको लीड करें। अब देखना ये है कि इसहाक डार साहब की वापसी पे, चूँकि IMF के साथ हमारा जो प्रोग्राम है, जो कमिटमेंट्स हमने उनके साथ कर रखी हैं, बिजली के हवाले से हों, गैस के हवाले से हों, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से हों, यानी पूरा एनर्जी सेक्टर, और जो भी टैक्सेस जो हैं इस गवर्नमेंट ने जब बजट पेश किया गया था वो लगाए थे मिफ्ता इस्माइल साहब ने, और जो कमिटमेंट उन्होंने की IMF से वो किस हद तक पूरी करते हैं। क्योंकि इस वक्त जो डिस्काउंट रेट की जो बात की जा रही है, डॉलर इस वक्त जो ऊपर जा रहा है, और इन्फ्लेशन, ये तीन बड़े इस वक्त चैलेंजेस हैं। और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के भी बड़े चैलेंजेस हैं। इन तमाम इश्यूज़ को कैसे वो लेंगे, और चेंज होने से टीम में जो शहबाज साहब की इस वक्त हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है वो किस हद तक बेहतर हो सकती है, और उसके असरात पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है या सियासी अदम इस्तेकाम है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब एहसान अफजल राना साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आप तशरीफ़ लाए। पहले तो ये बताएं कि कब इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे इसहाक डार साहब? मेरे ख्याल से डार साहब आज पाकिस्तान जो है वो पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं अभी यानी कि कुछ घंटों के अंदर। और मैं समझता हूं कि सबसे पहले वो अपना सेनेट के अंदर जो है वो हल्फ उठाएंगे, और उसके बाद जो प्लान लग रहा है वो ये है कि उनकी जो ओट टेकिंग है एज फाइनेंस मिनिस्टर वो फिर की जाएगी। और डेफिनेटली जो उनके ऊपर फेक इल्ज़ामात लगाए गए हैं और एक फैब्रिकेटेड केस है, वो उसको भी जो है वो फेस करेंगे, और वो मामला लेकिन वो चलता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि इसहाक डार साहब एक एक्सपीरियंस फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और उनके दौर के अंदर आपने एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी जो है वो एक ओवरलाइंग फैक्टर उनकी वजारत का होता है। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो है इसकी शिद्दत भी है, शदीद ज़रूरत भी है कि रुपया जो है वो स्टेबलाइज हो, और इसका जो कह लें कि प्लेटफॉर्म या फाउंडेशन जो है वो बिछ चुकी है। और वो मिफ्ता साहब जो हैं वो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बड़े बेहतरीन तरीके से जो फाउंडेशन ले की है, एक मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा के, दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस से इस मुल्क को निकाल के, और IMF के प्रोग्राम के अंदर दोबारा जाके, तो अब जो उसके जो समर हैं वो आप आगे आने वाले मुश्किल काम उनसे करवा के अब डार साहब बाकी टेक ओवर करेंगे। नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि मेन जो वजह थी मिफ्ता साहब के एग्जिट की वो ये थी कि उनका आईनी तौर पे वो सिर्फ 6 माह के लिए एक फेडरल मिनिस्टर के तौर पे काम कर सकते थे। तो वो 6 माह जो है वो अभी खत्म होने को हैं, ये इसी 1 अक्टूबर से। बट ही कुड हैव बीन एडवाइजर ना, एडवाइजर तो वो बन सकते थे ना, उनकी अपनी ऑप्शन थी जो उन्होंने नहीं, उन्होंने जो है वो नहीं। लेकिन लीडरशिप की डिस्प्लेयर जो है वो तो जाहिर है कि ये जो वीडियोस वगैरह लीक हुई हैं उससे भी ये चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाती हैं। फिर जो स्टेटमेंट्स हमने मुख्तलिफ औकात के अंदर देखी, आप बशीर अली साहब की स्टेटमेंट को देख लें, आप हनीफ अब्बासी साहब की स्टेटमेंट को देख रहे हैं, देयर वर सर्टेन अदर फेडरल मिनिस्टर्स इवन अपने PMLN के, जो कि उनकी जो भी डिसीजंस थे उसके ऊपर दे वर नॉट हैप्पी। देखिए मैं समझता हूँ महंगाई हुई, और जो इन्फ्लेशन है वो एक रिकॉर्ड उसने रीच किया पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि महंगाई पूरी दुनिया में हुई, 40 साल रिकॉर्ड यूनाइटेड यही बात तो PTI वाले करते थे, आप लोग सुनते ही नहीं थे। देखें तब दुनिया में रिकॉर्ड, उस वक्त कोविड भी था। नहीं कोविड, देखें बिल्कुल मैं इसके ऊपर आपको बड़ी डिटेल में मैं बात कर सकता हूँ कि अभी जो महंगाई का जो लहर है वो कोविड में भी नहीं था। अभी जो दुनिया में एक वर्ल्ड रिसेशन की बात तो उस वक्त टूटी थी ना सप्लाई चेन। आप देखें इस वक्त सप्लाई चेन बहाल हो चुकी है इस वक्त, तो तब, लेकिन उसके बावजूद दुनिया में रिसेशन है, दुनिया के अंदर लो ग्रोथ रेट है और हाईएस्ट इन्फ्लेशन है, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स है। तो ये एक फैक्टर पाकिस्तान भी इस दुनिया में है, आपको ये चीजें वो मिलनी थी। लेकिन तो माजरत के साथ कह रहा हूं कि यही बातें तो वो
शौकत तरीन और हफीज शेख भी करते थे, लेकिन आप लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। देखिए वहीद साहब, मैं बड़ा डिटेल में इसमें आपसे बहस कर सकता हूं कि कोविड के अंदर आपको बड़ा एक बेनिफिट जो मिला वो ये मिला कि आपकी एक तो डेट की रीस्केड्यूल हो गया, कोई 4-5 अरब डॉलर आपका डेट। दूसरा, आपकी इंपोर्ट्स गिर गई जो दुनिया में गिरी, और उससे आपका करंट अकाउंट सरप्लस आ गया। तो वो आपको बड़े बेनिफिट्स मिल गए कोविड के अंदर। और क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो सिर्फ 7-8% हैं और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो 18-19% है जीडीपी का, तो वो उस तनाजर से हमें फायदा हुआ। अभी जो क्राइसिस है एनर्जी का, वो अनप्रेसिडेंटेड है दुनिया के अंदर, लेकिन मैं समझता हूं तब भी चैलेंजेस थे, आज के भी चैलेंजेस हैं। और हम समझते हैं इन चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में जो हमारी पिछली टीम भी थी, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, उन्होंने बेहतरीन काम किया, इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। अब आगे का जो चैलेंज है, जो दार साहब जो टेक अप करेंगे, वो इन्फ्लेशन है। नाखुशी किस बात पे थी? मतलब जो नवाज शरीफ साहब की भी स्टेटमेंट्स आई, मरियम साहिबा की स्टेटमेंट, जाहिर है कि दे आर द मोस्ट सीनियर लीडर्स ऑफ द पार्टी। मैंने आपको बताया उसका प्रेशर शहबाज साहब पे ज्यादा था, यानी एज अ प्राइम मिनिस्टर अपने मतलब कैबिनेट से ज्यादा, अपनी लीडरशिप से ज्यादा प्रेशर। देखिए मैं आपको बताता हूं, देखें 250 का पेट्रोल या 240 का पेट्रोल किसी को भी नहीं पसंद, महंगी बिजली किसी को भी नहीं पसंद, तो महंगी गैस पे ले आएंगे, किसी को भी नहीं पसंद। मैं समझता हूं कि अब अगला हदफ बिल्कुल इन्फ्लेशन है, और रुपए की स्टेबिलिटी से महंगाई में कमी आएगी, रुपए की स्ट्रेंथनिंग से महंगाई में कमी आएगी, और वो इस एरिया को जरूर वो केटर करेंगे। अब मैं समझता हूं कि रुपया जो है वो मजबूत होने जा रहा है, और जो लोग आपके प्रोग्राम से मैं मैसेज भी देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने डॉलर में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनको नुकसान होने जा रहा है, तो बेहतर है कि वो जल्द अज जल्द मार्केट्स में जाएं, और वो जो डॉलर खबर दे रहे हैं, वार्न कर रहे हैं मैं उनको वार्न कर रहा हूं कि वो नुकसान से बच जाएंगे। अच्छा। तो जल्दी जल्दी मार्केट में जाएं और अपने डॉलर्स जो हैं वो बेच दें। अच्छा रान साहब, एक जिस तरह से डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जनाब नवाज शरीफ साहब व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो डॉलर जाहिर है कि उन्होंने काफी अरसे तक उसका जो है उसको कंट्रोल में रखा, लेकिन कहा यह जाता है कि इट वाज आर्टिफिशियल, कि मतलब स्टेट बैंक से उठा के मार्केट के अंदर जो है वो डाल देते थे उनको डॉलर्स को। तो जाहिर है कि वो जो एक डिमांड सप्लाई का जो सारा वो था उसको कंट्रोल हो जाता था, लेकिन वो आर्टिफिशियल था। क्या ये बात दुरुस्त है, या फिर जो इसहाक डार साहब ने जिस किस्म के मैयर्स वो लेते रहे हैं अब आके दोबारा लेंगे, और उनकी अपनी एक शख्सियत भी है, जाहिर है उनकी अपनी पीआर है, मार्केट के अंदर लोग उनको जानते हैं, तो उसके इन्फ्लुएंस से भी ये सारी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी? देखिए डॉलर जो है, आपके जो व्यूअर्स हैं उनको आसान लफ्जों में समझाने के लिए, देखें आपके रिजर्व्स कितने हैं, नंबर 1, नंबर 2 आपने कर्जे कितने वापस करने, नंबर 3 आपका खसारा कितना है जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, और आपके पास डॉलर आ कितने रहे, यानी कि आप बोरोइंग कितनी करके उसको किस तरीके से कवर करें, ये डिटरमिन करता है कि डॉलर की कीमत कहां जाएगी। देखें अभी हम समझते हैं कि इस साल पूरी जो आउटफ्लोज हैं, जो हमारे डॉलर बाहर जाने, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट की सूरत में होंगे या फिर वो जो डेट पेमेंट्स हैं उसकी सूरत में होंगे, और जो हमने इनफ्लोज प्लान किए हैं वो ज्यादा किए, तो हम समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आपकी एक्सचेंज रेट ने स्टेबलाइज होना ही होना है। आगे आने वाले दिनों में आपके जो इनफ्लोज हैं, आपके रिजर्व्स भी बिल्ड होने। तो इस तनासर से अगर आप देखें तो मैं समझता हूं कि यही इन्हीं चीजों को दार साहब मैनेज करेंगे। कि दूसरा, ये जो होर्डिंग हो रही है, एक ऐसी सूरत हाल है जहां अफवान ट्रांजिट के अंदर भी या अफवान वो स्मगलिंग भी हो रही है, तो इन चीजों को ऊपर भी, या बैंक्स अगर किसी जो है वो चीज में इन्वॉल्व है, या एक्सचेंज रेट कंपनीज कुछ मिसमैनेज कर रही हैं चीजों को, इन सब चीजों पे चेक हुकूमत ने आज भी रखा हुआ है। दार साहब इसके ऊपर आके मजीद काम करेंगे। तो ये वो टूल्स हैं जिससे आप डॉलर को जो है वो एक्सचेंज रेट को आप बेहतर कर सकते हैं। लेकिन मसनूई तौर पे आपने सवाल पूछा, दार साहब ने तब भी मसनूई तौर पे नहीं मैनेज किया था, क्योंकि तब करंट अकाउंट पहले 3 सालों में मिफ्ता इस्माइल साहब खुद जो है आपको पता ही है ऑन द रिकॉर्ड थे, जब वो शायद खाकान अब्बासी साहब ने टुक ओवर किया एज अ प्राइम मिनिस्टर और ही बिकेम द प्राइम फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी इनको तो मतलब आर्टिफिशियली इसको रोका गया, फलाना ये वो। देखें पहले 3 सालों तो आवाजें तो विद इन द पार्टी उठ रही थी ना।
देखिए पहले 3 सालों के अंदर तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था ही नहीं उस दौर में, जो 2014, 15, 16 था। 2 से 3 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो कि ना होने के चौथा साल हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 12 अरब डॉलर के ऊपर गया, जब आपके जो स्टेट बैंक के कुछ डॉलर्स जो हैं वो हमने रिजर्व से निकाल के मार्केट में फेंके। लेकिन असल जो इंस्टेबिलिटी आई वो तब आई जब वो हुकूमत को फारिग किया गया एक पूरी साजिश के तहत। तो वो अगर दार साहब कंटिन्यू करते और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आती, तो मैं समझता हूं कि शायद आज रुपया 130-40 पे होता और मुल्क के कुछ और हालात होते। लेकिन वो एक अलग लंबी कहानी है कि किस तरीके से इस इंपोर्ट, ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है, इसको लाया गया और फिर जो उन्होंने हशर किया कौम का, वो पूरी कौम के सामने। राना साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, मतलब एक ही दिन के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब की, ये तो बड़ा एक सिक्योरिटी यानी लैप्स है, इसको क्या कहेंगे? मतलब इसको किस तरह से हैंडल किया जाएगा? इतने बड़े और प्रोटेक्टेड ऑफिस तक अगर लोग पहुंच सकते हैं या इस किस्म के काम किए जाते हैं, तो फिर बाकी जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो कैसे सिक्योर होंगे? देखिए बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। आपकी जो सिक्योर डेटा है उसका लैप्स है, और इसके ऊपर जो JIT है वो फॉर्म हो चुकी है। और मैं समझता हूं कि वो हर पहलू से इसकी तहकीक करेगी कि क्या ये जो कुछ मीटिंग्स तो वैसी रिकॉर्डेड होती हैं, क्या ये वहाँ से जो है वो लीकेज है, क्या ये PMO ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग्स हुई भी हैं या नहीं हुई, या इनकी जो वेन्यू था वो कोई और था, किसी और जगह की। टेलीफोनिक जो डिस्कशन है, जैसे मरियम साहबा का नाम लिया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं समझता हूं कि ये वो भी तो देखे ना। अब ये कौन लोग हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किसकी इजाजत से कर रहे हैं, इसमें मैं एग्री करता हूं। और वो किसका कर रहे हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, जो एक न्यूक्लियर स्टेट है। मतलब ये कोई मामूली बात और फिर तो जो नहीं लीक्स भी हुई हैं वो बड़ी स्पेसिफिक हुई हैं, जिन्होंने कोशिश की गई है कि पॉलिटिकली हमें डैमेज किया जाए, लेकिन कोई उसमें कंटेंट ऐसा नहीं है जो कि मैं समझता हूं कोई इलीगल बात हो रही है या कोई ऐसी कोई बात है। तो मैं समझता हूं हर पहलू से। मरियम साहिबा की वो जो सन इन लॉ वाली बात है, उसको तो देखें मीडिया सारे ने काफी ज्यादा उसको हाईलाइट किया। फिर मुझे अगर एक्सप्लेन करने दें वो बात, वो इंडिया से जो कुछ वो मशीनरी कुछ आ गई है, बाकी अभी आनी है। सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया से मशीनरी भी आती थी, इंडिया से आलू भी आते थे, वेजिटेबल्स भी आते थे, कॉटन भी आती थी, और भी बहुत चीजें, दवाइयां भी आती थी। ये बैन लगा 2020 में। तो जो 60% जो मशीनरी इंपोर्ट हुई वो 2020 से पहले की इंपोर्ट हुई थी। और फिर उन्होंने कोशिश की हुकूमत से को बताने के लिए कि ये दुराने इंपोर्ट, दुराने डील हमारे ये बैन लग गया, तो आधी मशीनरी हमने ले लिया, आधी थोड़ी बहुत रहती है, तो उसकी इजाजत दी जाए। तो वो हुकूमत ने इजाजत नहीं दी, तो उन्होंने फिर चाइना से ऑल्टरनेटिव रूट से वो मशीनरी जो है वो मंगवा ली। लेकिन मैं समझता हूं कि उस कॉन्वर्सेशन में तो यही डिस्कस हुआ कि ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो ये कोई अजूबा नहीं है कि आप इंडिया से मशीनरी इंपोर्ट करें। 2-3 साल पहले आप इस बात का मतलब वो जो पॉइंट लोग उठा रहे हैं वो ये है कि मतलब मरियम साहिबा वांटेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग, एक, और दूसरा शी वाज इंटरेस्टेड कि जी ये मशीनरी जो है वो इंडिया से लाई जाए। नहीं, देखिए वहीद साहब, एक मैं आपको पॉइंट में आपको देता हूं, इससे आपको क्लैरिटी। अभी हमें लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि इजाजत दी जाए कि कॉटन हम इंडिया से मंगवा लें। पूरा टेक्सटाइल सेक्टर, आपका जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एसोसिएशन है, एप्टमा है, बाकी दीगर जो एसोसिएशन है, वो हमें हुकूमत को अप्रोच कर रही है। मैं तो नहीं पता कि मरियम साहिबा ने ऐसी बात की है या नहीं, क्योंकि उनकी तो ऑडियो नहीं है ना। नहीं, मैं ये ऑडियो जो डिस्कशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ जिसकी भी हो रही है, मैं तो उस बात की कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज भी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कह रही है कि हमें कॉटन इंपोर्ट करने दो इंडिया से। तो जिसने मशीनरी मंगवानी है वो कहेगा हमें मशीनरी इंपोर्ट करने दो। ये तो फिर वजीर आजम का डिस्क्रिशन है और हुकूमत का डिस्क्रिशन है कि उसने किस चीज की इजाजत देनी है, किस चीज की नहीं देनी। लेकिन जो जरूरतमंद है उसने तो पहुंचना है। मेरे पास कोई 200 चीजों की फहरिस्त है जो मुख्तलिफ एसोसिएशंस कह रही हैं कि हमें इजाजत दे दें, ये कर दें, वो कर दें। तो दिस इज पार्ट ऑफ रेगुलर कॉन्वर्सेशन। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने इंडिया से कोई चीज इंपोर्ट की और फिर बैन लग गया, तो वो कहेगा भाई मुझे मेरी ये जो इंपोर्ट है वो मुकम्मल तो होने दें, आधा प्लांट लगा दिया, मैं तो मर जाऊंगा अगर ये मेरी आपने मशीनरी ना इंपोर्ट होने दी। तो हर लिहाज से हुकूमत के पास जो लोग अपनी फरियाद लेके आते हैं, और वजीर आजम का काम ये है कि नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखते हुए फैसला करें, जो कि उन्होंने किया वजीर आजम ने। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल खान साहब, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन हमारे साथ थे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे,
वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में सैलाब और मईशत के साथ साथ एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है, जो कई दफ़ा हम बात इस पर कर चुके हैं, वो सियासी अदम इस्तेहकाम का है। और इमरान खान साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, चेयरमैन PTI, वो मुख्तलिफ पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जाके मुसलसल जलसे कर रहे हैं और खिताब कर रहे हैं, वकला से खिताब कर रहे हैं। और उनका मुतालबा ये है कि जितना जल्द हो सके इंतखाबात करवाए जाएं ताकि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो बेहतरी की तरफ जाए। बकौल इमरान खान साहब के, उनको अदालत ने यह भी मशवरा दिया है कि आप असम्बलियों में वापस आएँ और अपना किरदार अदा करें। और इमरान खान साहब ने ये एक शर्त रखी है कि अगर जो साइफर एक आया था या जो एक इंटरवेंशन की गई थी उनके गवर्नमेंट के खिलाफ बैरूनी, उसकी अगर तहकीकात करवाई जाती है तो वो असम्बलियों में आने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरी जानब पंजाब के अंदर ये भी खबरें आ रही हैं कि दोबारा से PMLN और उनके इत्तेहादी जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं और परवेज़ इलाही की हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत जो है PTI की सपोर्ट से जो बनी हुई है, उसको भी ख़तरात लाहक हैं। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है जनाब यावर बुखारी साहब, आप सूबाई वज़ीर हैं साहब का, रुकन है सूबाई असम्बली पंजाब और मरकज़ी रहनुमा है PTI के। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो काइंडली ये मुझे बता दें कि क्या इमरान खान साहब की कोई ऐसी सोच है पॉजिटिवली कि इन असम्बलियों में बैठ के, यानी नेशनल असम्बली के अंदर वापस आके कोई किरदार अदा किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। देखिए, हमारी जो बेसिक डिमांड है असम्बली हमने छोड़ी क्यों, पहले तो ये बात आप वाज़ेह कर लें कि और अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर करें, हमने छोड़ी। हम लोग कहते ये हैं और ये साबित भी है उस वक्त ISPR के जो DG थे उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि मुदाखलत हुई है। मुदाखलत साजिश के बगैर नहीं हो सकती है। अमेरिका एक हमारा इत्तेहादी रहा है। अभी हम लोग अमेरिका, हमारे सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स अमेरिका जाते हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन आया अमेरिका की मर्जी पे आप हुकूमत अपनी बदल दें तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। खान साहब ने जो बात की है वो अगर कोई समझे तो बड़ी क्लियर बात है कि उस साइफर को अगर आप इसका प्रॉपर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हुआ क्या है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि ऐसी कोई बात ही नहीं है और ना कोई साजिश थी, ना तो कोई मुदाखलत थी, हालांकि ISPR DG की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताती है कि मुदाखलत थी जब उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई अमेरिका बहादुर अपनी जगह बहुत बड़ा शेर है, तुरम खान है, सब कुछ होगा, लेकिन हमें तो कम से कम अपने फैसले अपनी मर्जी से करने दें। हम अपनी आवाम के हक में जो फैसले करें हम अपनी मर्जी से करें। हम उनके लिए अगर रूस से तेल लेना चाहते हैं हम क्यों ना लें, हम अगर ईरान से गैस लेना चाहते हैं हम क्यों ना लें। मतलब हमारे ऊपर ही प्रेशर है, इंडिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, चाइना के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, रशिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ये क्या बातें हुई? अगर हमारी मुसीबत IMF बनी हुई है तो हमें मिल के इसका हल निकालना पड़ेगा। अगर ये साइफर वाली बात अगर हुकूमत क्लियर कर दे, हमारी एजेंसीज क्लियर कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारी असेंबलियां छोड़ने की वजह भी आपके सामने फिर बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आ जाएगी और फिर हर कोई कहेगा कि बिल्कुल हम लोगों ने सही किया कि ये असेंबली जब हमने उस टाइम पे छोड़ी। हम इन लोगों को नहीं मानते क्योंकि ये लोग वो इम्पोर्टेड लोग हैं कि जो साजिश और मुदाखलत के बलबूते पे यहाँ पे आके बैठे हैं। भाई साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर सूरत हाल है, क्या आपकी हुकूमत को कोई ख़तरा है पंजाब के अंदर? दोबारा से जो आवाज़ें उठ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनको नो कॉन्फिडेंस वोट के लिए कहा जा सकता है। खान साहब ने यहाँ पे जो पंजाब के अराकीन के साथ मुलाकात की थी उसमें एक काफ़ी तादाद उसमें से मौजूद नहीं थी यहाँ पे उस मीटिंग के अंदर। सो एक्चुअल सिचुएशन क्या है वहाँ पे? अभी मैं जो कहूंगा ना वो जैसे वो जज के सामने कहते हैं, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और अल्लाह ताला मेरा गवाह है। हमें फिक्र भी कोई नहीं ऐसी चीज, ये सिर्फ अफवाहें हैं। ये लोग अपनी मर्जी से बातें फैलाते हैं मीडिया में। ये लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग परेशान हो, हम लोग अपने काम ना कर सकें। अल्लाह गवाह है
کہ میں نے اپنی پارٹی کے اندر یا کاف لیگ کے اندر اس قسم کی کوئی چمگوئیاں سنی ہی نہیں ہے، اور نہ یہ ہونا ہے، کیونکہ خان صاحب اگر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں پرویز الہی صاحب کے، اور پرویز الہی صاحب اس وقت خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کبھی کوئی ایشو ہو ہی نہیں سکتا اگر جب تک یہ دونوں ساتھ کھڑے نہیں. بٹ آپ کے یہ ایکچولی کی خوابیں ہیں جو میڈیا کے تھرو یہ لوگ پھیلا رہے ہیں. nothing more than that, I promise you. چلیں اگر کل کو یہ ہوتا ہے تو آپ ہوپ فلی پی ٹی آئی وڈ ناٹ ایکیوز دا امریکنز کہ جی انہوں نے پنجاب کے اندر آ کے بھی حکومت جو ہے اس کو ختم کر دیا ہے. مجھے یہ آپ نے جو بات کی، یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ آپ نے وہ بڑی طنزیہ بات کی ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں. بخاری صاحب آپ ماشاءاللہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، ریسپیکٹیبل ہیں. دیکھیں ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں امریکنز جو ہیں وہ انٹروین کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ وہاں پہ جا کے کمپنیز کو ہائر کرتے ہیں امریکنز کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو. اچھی بات ہے، تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بڑی پارٹی ہے جس نے بعد پھر حکومت میں آنا ہے، لیکن عوام کو پھر لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں نا کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں لوگ کنفیوز نہ ہوں. دیکھیں ہماری امریکہ کی ایک پالیسی کے ساتھ اختلاف ہے، ہماری امریکہ حکومت کے خلاف اختلاف نہیں ہے، ہمارا امریکی عوام کے خلاف اختلاف نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ اس بات کا ہے کہ دھونس نہیں مانیں گے ہم، چاہے کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو امریکہ کا، ہم یہ کہتے ہیں. لیکن یہ جو فی الحال حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ امپورٹڈ لوگ، یہ سازشی لوگ، یہ لوگ تو ان کو اپنا آقا اور مولا مانتے ہیں. ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں آقا اور مولا خدا ہے، خدا جو فیصلہ کرے ہم اس کے ساتھ چلیں گے، ہم ان کی باتیں نہیں مانیں گے. دیکھیں مجھے چھوٹی سی بات ہے، آپ اپنے گھر میں جا کے سبزی لاتے ہیں ساتھ والی دکان کے، اور وہ بڑی دکان والا کہے خبردار جا کے یہاں سے سبزی لانا چاہے تمہیں سستی بھی ملے، تم نے وہاں سے نہیں لینی ہے، مہنگی میرے پاس سے لینی ہے. یہ کیا بات ہے؟ نہیں، وہ تھوڑا سا کنفیوژن یہ ہے نا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ مطلب اپنی پارٹی کا جو ہاؤس ہے اس کو ان آرڈر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ اس لحاظ سے ابھی اچھی بات ہے کہ ایک ایڈوائزری کاؤنسل جو ہے یا کمیٹی جو ہے تشکیل دی گئی ہے، 8 لوگ ہیں اس میں، 10 بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جن کو 2018 کے انتخابات کے بعد بالکل جو ہے وہ عمران خان صاحب نے پس پش ڈال کے بالکل ان کو آؤٹ کر دیا تھا پاور کوریڈور سے. اچھی بات ہے کہ وہ یعنی انٹرنل جو مسٹیکس ہیں یا غلطیاں ہیں پارٹی کی ان کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آپ کے اتحادی اور آپ کی پارٹی کے اندر جو لوگ نیشنل اسمبلی کے اندر تھے they were not happy with the governance system and with the federal cabinet. اس بات کے اوپر کبھی بھی عمران خان صاحب نہیں آئے. نہیں دیکھیں، جہاں تک بات ہے خوش ناخوش ہونے کی، پارٹی کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مجھے بتائیں سعد رفیق نے اس دن جو بیان دیا ہے، آیا وہ پارٹی سے خوش ہے؟ یا جاوید لطیف جو بیان دیتا ہے وہ پارٹی سے خوش ہے؟ مطلب ایسے 10 مریم نے جو باتیں پبلک میں کرتی ہیں کم از کم وہ پارٹی سے خوش ہیں. جیسے میں آپ کو 10 اور نام دے دوں، یہ بات نہیں ہوتی ہے. بات جہاں پہ آ کے کرکس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف رائے بری چیز کبھی بھی نہیں ہے. اختلاف رائے اگر بہتری کے لیے ہے اور سوچ مثبت ہے تو اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، ہمارے اندر مینجمنٹ کی فالٹس تھی. یہ تبھی تو جا کے لوگ کئی لوگوں کا تو ہوتا ہے نا کہ وہ پنجابی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ آٹا گونی تھے ہلنی کیوں میں، آٹا گوندے کے تو ہلیں گے تو صحیح نا بھائی. تو وہ لوگ جو مستی کرنا چاہتے تھے وہ وجوہات ڈھونڈتے تھے، کوئی نہ کوئی وجہ بنانے کے چکر میں ہوتے تھے. اینڈ ان نے اپنا فیصلہ کیا اور اللہ پاک انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں جب یہاں سے سرخرو کرے گا تو ان کو نظر آ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ کیبنٹ میں ہمارے موجودہ منسٹرز جو بیٹھے ہیں، وہ جب ایک بحث ہوتی ہے، اگر وہاں پہ اختلاف رائے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ووٹ دوسری طرف دیں گے اور وہ ایک دم چھوڑ چھاڑ کے دوسری طرف چلے جائیں گے. یہ جو چھوڑ چھاڑ کے جانے والی بات ہوتی ہے، وہاں پہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہاں پہ ذاتی مفادات ہوتے ہیں، وہاں پہ عوام نے جس کو ووٹ دی ہو اور جس وجہ سے دی ہو وہ وجہ وہ بھول جاتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بخاری صاحب جی بالکل صحیح. بخاری صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جو مریم اورنگزیب کے ساتھ لندن میں
PTI के वर्कर्स ने किया, ये इंडिविजुअल फेल है बुनियादी तौर पे, बट नेचुरली चूंकि आप लोगों की पार्टी के झंडे उन्होंने उठाए हुए थे, दे वो क्लियरली क्लेमिंग टू बी PTI, और आपके लोगों ने उसको ज़ाहिर है कि इनकार भी नहीं किया उससे। डू यू थिंक कि इस तरह की जो हरकतें हैं मुल्क के अंदर भी नहीं होनी चाहिए, मुल्क से बाहर तो फिर एहतियात करनी चाहिए? ये कैसा रवैये हैं कि एक खातून जो है अकेली रोड के ऊपर जा रही है और उसके ऊपर हुटिंग की जा रही है, उसको अगर इफ somebody is a thief, somebody is a accused, let the courts decides about it. मेरे भाई, इट्स नॉट दैट सिंपल। इसके ऊपर इख्तिलाफ राय है, और कई लोग कहते हैं कि ऐसे ओपनली नहीं करना चाहिए, पार्टी को बुरा नाम जाता है। यार प्रॉब्लम ये है कि हमारे कोर्ट्स में आज तक जो भी केसेस गए हैं, आप उनके फैसले उठा के देख लें, आप उनकी इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक्स हमारे इदारों की उठा के देख लें, कुछ डिसाइड नहीं होता। ये लोग इतने So we will let the people to decide on the roads. शबाज शरीफ, उनके बच्चे, तो आप ये सरदारीज, जी आप ये फरमा रहे हैं कि let the people decide on the roads. Hear me out, please hear me out. मैं जो कह रहा हूँ वो बात पूरी सुन लेना, फिर आपको समझ आएगा। जी ये लोग इतने मुहिब्बे वतन है तो अपना सब कुछ देश के, पाकिस्तान की मुसीबत के वक्त वो पैसा पाकिस्तान में लाके इन्वेस्ट करें, मलिक रियाज की तरफ बड़ी बड़ी सोसाइटीज बनाएं, या यहाँ पे बड़ी बड़ी मेहनत करें ना। चोरी का पैसा तो बाहर लेके जाना आसान है। मरियम औरंगजेब इनकी वो एक बदनुमा शक्ल है कि जो ऑल फॉल जो भी मुंह में आता है निकालती है, खान के बारे में, PTI के बारे में। अफसोसनाक वाकया है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, इसका मतलब है आप इस वाकये को जस्टिफाई कर रहे हैं, ये उकसाते हैं। बहुत शुक्रिया यावर बुखारी साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है PTI के मरकज़ी रहनुमा यावर बुखारी साहब। यहाँ पे एक और शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल यह है कि क्या इसहाक डार साहब जो वतन वापस पहुँच रहे हैं और उनको वज़ीर ख़जाना जो बनाया जा रहा है, क्या उससे मुल्क की माशी जो सूरत हाल है या हमारी जो माली सूरत हाल है वो किस हद तक बेहतर हो सकती है, इस पर हम बात जो है वो करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शबर जैदी साहब, साबिक चेयरमैन हैं FBR के। बहुत शुक्रिया शबर साहब, आपने हमें टाइम दिया। काइंडली ये मुझे बता दें कि क्या जो चेंज लाई जा रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, इसहाक डार साहब जो आ रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल जो है उन्होंने ऑलरेडी अपना रिजिग्नेशन जो है वो पेश कर दिया लंदन में नवाज शरीफ साहब को। डू यू थिंक कि इससे मुल्क की जो माशी सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए बात यह है कि इसहाक डार साहब का तजर्बा फाइनेंस मिनिस्ट्री को चलाने का ऑब्वियसली मिफ्ता साहब से ज़्यादा है, और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। ये तो एक पॉजिटिव चीज़ होगी उसके अंदर। तो पाकिस्तान के आज बारूदी हालात हैं फिस्कल अकाउंट के और करंट अकाउंट के, मुझे उसमें कोई बहुत बड़ी तब्दीली होती नज़र नहीं आ रही। और अगर आप इसको थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव में देखें तो 4-5 महीने में परेशानियां कम नहीं हुई बल्कि बढ़ी हैं, और मुझे कोई भी एक्शन ऐसा नज़र नहीं आया इस गवर्नमेंट का जिसने कोई करेक्टिव मेजर लिया हो अपनी चीज़ों को सही करने के। वो सिर्फ रिएक्शनरी है, मतलब उनको जो कहा गया उन्होंने बढ़ा दिया, मगर उन्होंने तौर पर कोई काम नहीं किया है। तो अब ये देखते हैं कि इसहाक डार साहब क्या कोई अपने तौर पे काम करने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उनके पास स्पेस होगी और वो भी इन्हीं चीज़ों से को फेस करेंगे। मैं कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं देख रहा हूँ। अच्छा, ये जो डॉलर का मामला है, आज तो डॉलर की जो कदर है उसके अंदर हमने देखा कमी आई, रुपी जो है वो थोड़ा सा हमने देखा है कि स्ट्रेंथन हुआ है। क्या जो माजी के अंदर पिछली हुकूमत के अंदर इसहाक डार साहब ने जिस तरह से डॉलर की जो कदर थी, उसकी जो कीमत थी, उसको जिस तरह से रोके रखा, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी की जाती रही। PTI वाले कहते हैं जी कि एक आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने डॉलर को जो है वो कंट्रोल किया था और अब दोबारा से जो है ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है। सो डू यू थिंक कि उनके आने से डॉलर अगर स्टेबल होता है तो उससे मुल्क को और आवाम को तो फ़ायदा होगा, मतलब मैयर्स जो भी वो लेते हैं उनका तरीक़ेकार जो भी होगा, लेकिन उससे आम आदमी को तो फ़ायदा होगा ना?
دیکھیے دو باتیں ہیں. جس وقت انہوں نے یہ کام کیا تھا اس وقت پاکستان کی پوزیشن ایسی تھی کہ انہوں نے دیکھیے کوئی ان کے پاس جادو کا چراغ تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے کوئی ایسی کوئی چیز چلا دی جو اسحاق ڈار صاحب کو پتا ہے یا مجھے اور آپ کو نہیں پتا. تو یہ تو کوئی جادو کا چراغ تو نہیں ہے. سمپل سی جو کیلکولیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک کے ڈالرز جو ہے مارکیٹ میں ڈالیں گے جب تو ڈالر کی ویلیو آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گی. آپ سپلائی کو بڑھا دیتے ہیں ڈالر کی اور اس کی جو ڈیمانڈ کے اگینسٹ میں ڈالر آٹومیٹیکلی بڑھتا جائے گا, روپی بھی بڑھتا جائے گا. بٹ میرا یہ سوال ہے کہ اب شاید ڈار صاحب کے پاس وہ ڈالر اویلیبل ہی نہیں ہے کہ مارکیٹ میں ڈال سکیں. تو وہ مجھے نہیں خیال کہ وہ جو جس پالیسی کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ہو سکے گی. اور اگر انہوں نے کوئی ایکسٹراڈنری ڈالر بازار مارکیٹ میں ڈالے 10-5 بلین ڈالر کو بازار میں ڈال دیا اور دیا تو یہ شاید اچھا ہو مگر بہت شدید نقصان ہوگا پاکستان کو, کیونکہ یہ پھر الٹیمیٹلی ان نیچرل بات ہے نا کہ آپ ایک میکنائز طریقے سے پاکستانی ڈالر پاکستانی روپی کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں اور امپورٹر کو فائدہ دینا چاہتے ہیں. تو یہ صحیح ہے مگر یہ بہت بڑا سوال ہے اور یہ ہمیشہ سے ڈار صاحب کے ساتھ سوال رہا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسچینج کمپنیز ہیں اور یہ حوالے والے ہیں وہ ان کے ساتھ مینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کو اگر اس کے تھرو وہ کرتے ہیں تھوڑا بہت تو وہ ایک پازیٹیو سائڈ ہو سکتا ہے, مگر مجھے کوئی سبسٹینشیل اب وہ اسپیس نظر نہیں آ رہی جو پہلے ان کے پاس تھی. اب وہ نہیں ہے میرے پاس, میرے خیال میں ان کے پاس. اچھا مجھے زئی صاحب یہ بتائیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس کو آئی ایم ایف کی ظاہر ہے کہ ڈائریکشن کے مطابق ان کی ڈیزائر کے مطابق پچھلی گورنمنٹ نے اس کے اندر کچھ ترامیم کی تھی اور اس وقت ہم نے جو دیکھا تھا کہ ڈالر جو ہے اس کو بالکل اوپن مارکیٹ کے اندر چھوڑ دیا گیا. اسٹیٹ بینک بھی اور نہ فائنانس منسٹری ان کے اندر کوئی انٹروین کیا. سو اگر اسٹیٹ بینک کے اندر بھی فائنانس منسٹری جو ہے وہ کوئی اس طرح کا ڈیسیژن لیتی ہے کہ سیاسی اعتبار سے ان کو فائدہ ہو تو ڈو یو تھنک کہ آئی ایم ایف ناراض ہو سکتا ہے یا آئی ایم ایف جو ہے وہ اس پہ اعتراض لگا سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیے نا بات یہ کہ ون آف دا کنڈیشنلٹیز آف دی آئی ایم ایف پروگرام جو ہے جو آئی ایم ایف پروگرام کی کنڈیشنلٹیز ہے ون آف دا میجر کنڈیشنلٹی یہ ہے کہ آپ کرنسی کو مینیج نہیں کریں گے. یہ ان کی بنیادی شرط ہے. تو اگر انہوں نے مارکیٹ میں پیسے ڈالے اور اپنی کرنسی کو مینیج کرنے کی کوشش کی بائی پٹنگ دا منی ڈالر ان دا مارکیٹ تو وہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاک ہو جائے گا. اس پہ تو میرا خیال ہے آپ کو چوائس نہیں ہے, وہ تو چیز سیٹل ہو چکی ہے اور میرا نہیں خیال کہ وہ ڈالنا نہیں چاہیے. اپنے فنڈامنٹل کو صحیح کریں نہ کہ آپ ایک گمکس کر کے اور چیزوں کو آگے پیچھے کر کے کرنسی کی ہینڈلنگ کر کے چیزیں کریں. یہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور ایک بات آپ لوگ یاد بھول جاتے ہیں, پاکستانی قوم بھول جاتی ہے. یار یہ مجھے یہ بتاؤ کہ 2008 میں چلے گئے تھے مشرف صاحب, ٹھیک ہے. 2008 سے 2018 تک تو ٹیکنیکلی ان لوگوں کی گورنمنٹ تھی جو پی ڈی ایم میں تھے, ٹھیک ہے نا. 8 سے لے کے 18 تک تو یہ 10 سال تو یہ سب لوگ چلاتے رہے. تو اب جب 10 سال میں انہوں نے کچھ نہیں کیا تب یہ کون سا طوفان آنے والے ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ سب لوگ تو وہ ہیں جو ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہیں. اس میں کیا ایسا راکٹ سائنس ہے؟ مجھے تو سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھیا کوئی شہباز شریف پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے یا نواز شریف صاحب پہلی دفعہ آ رہے ہیں. اس طرح باتیں کرتے ہیں جس طرح وہ کبھی انہوں نے پاکستان میں گورنمنٹ ہی نہیں کی. چلو جی مشرف صاحب 2008 میں چلے گئے تھے, 8 سے لے کے 18 تک کس کی گورنمنٹ تھی؟ دونوں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی نا. تو کیا 8 سے لے کے 18 تک پاکستان میں سونے کی کان چل رہی تھی؟ کیا باتیں کرتے ہیں, کس دنیا میں بیٹھے ہیں, کیوں لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جتنے بھی ڈیسیژن لیے پچھلے تقریباً 4-4.5 ماہ کے دوران, خاص کر آئی ایم ایف کے پروگرام کے دوران, اور پھر اس کے اوپر سگنیچر ہوا, پھر وہاں سے انہوں نے ہمیں پیسے بھی ریلیز کیے, کیا مفتاح اسماعیل کی جو پالیسی تھی یا ان کا جو طریقہ کار تھا کام کرنے کا وہ مناسب یا بہتر نہیں تھا؟ یار مجھے ایک بات بتاؤ بھائی, کیا ڈیسیژن لیے انہوں نے؟ آپ لوگ بار بار ایک بار بھی ڈیسیژن لیے, ڈیسیژن نہیں لیے نا. ڈیسیژن لیے ہیں نا, بجلی مہنگی کی ہے, ڈیسیژن لیے ہیں انہوں نے, پیٹرول مہنگا کیا ہے, کہاں سے کہاں لے گئے, یہ سارے ڈیسیژن ہی تھے نا. انہوں نے تو نہیں لیا نا, یہ تو آئی ایم ایف نے کہا اور انہوں نے کر لیا. تو یہ مفتاح صاحب کا ڈیسیژن تو نہیں ہے نا. یہ تو ایک جب آپ کے پاس آپ بینکرپسی میں چلے گئے تھے اور آئی ایم ایف آپ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو جو وہ کہتے گئے آپ سائن کرتے گئے. آج وہی پوزیشن ہے, آپ جو آپ وہ کہتے جا رہے ہیں آپ سائن کرتے جا رہے ہیں. اس میں کیا ہمارا ڈیسیژن ہے, کیا ہماری
کیا ہماری اوقات نہیں تو ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ اگر ہم IMF کی نہیں مانتے ہیں تو what options do we have؟ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، پاکستان کے پاس ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمیں IMF پروگرام میں رہنا ہے اور ہمیں IMF پروگرام کے ساتھ چلنا ہے. دوسرا آپشن ہے، آپ کے اندر اگر ہمت ہے تو اپنے بجلی کنزمپشن کم کریں، بازار بند کریں، بورڈ کو کرب کریں. یہ گورنمنٹ نہیں کرنا چاہتی. یہ گورنمنٹ اکنامک سلو ڈاؤن نہیں چاہتی. ان کو پتا ہے کہ ان کو نقصان آلریڈی ہو رہا ہے، پولیٹیکل ان کی نکل رہی ہے، اور وہ اگر بازاروں کو بند کریں گے اور وہ کنزرویشن کی طرف جائیں گے تو اور پولیٹیکلی وہ انساؤنڈ ہو جائیں گے. تو وہ پاکستان کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں جو کام کرنے والے ہیں وہ نہیں کر رہے. وہ صرف وہ کام کر رہے ہیں جو انہیں مجبوری میں سر پہ ہتھوڑا رکھ کے کرائے جا رہے ہیں. اگر میں نے بار بار بہت عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ بازاروں میں بجلی ضائع کر رہے ہیں، یہ کیوں نہیں بند کرتے؟ تو وہ نہیں کر رہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار ہم نے یہ کر دیا تو ہماری پولیٹیکل اور خراب ہو جائے گی حالات. تو یہ تو دیکھیں نا، آپ اگر کبھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ لیکس میں جو مریم نواز صاحبہ شہباز شریف صاحب کو کہہ رہی ہیں، تو وہ یہی کہہ رہی ہے نا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ مفتاح کیا کر رہا ہے. وہ بھائی مفتاح کچھ نہیں کر رہا تھا. مفتاح تو وہ کر رہا تھا جو اس کو کہا جا رہا تھا. مفتاح کے پاس کیا پاور تھی؟ مفتاح کے پاس پولیٹیکل مینڈیٹ ہے نہیں. اس بیچارے کو چاہیے تھا IMF سے ایگریمنٹ، تو جو IMF والا کہتا تھا وہ آگے جا کے فائٹ آگے کر دیتا تھا. نہیں تو بٹ the question is کہ کیا اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، جو ایگریمنٹ ہم نے کیا ہے IMF کے ساتھ کسی بھی حوالے سے، بجلی ہو، ہماری پیٹرولیم پروڈکٹس ہو، ریونیو کے حوالے سے ہو، نئے جو محصولات ٹیکسز انہوں نے لگائے ہیں ہنڈریڈز آف بلینز لوگوں کے اوپر، کیا اسحاق ڈار صاحب کے پاس ایسا کوئی کوشن ہوگا کہ وہ اس کو مطلب انکار کر دیں گے یا اس سے ڈائیورٹ کر جائیں گے؟ ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بات وہاں پہ نیو یارک میں ہم نے دیکھی یا واشنگٹن میں یہ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں چونکہ ہمارے ہاں سیلاب ہیں، ہماری پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ہمیں قرضوں کے اندر کوئی نرمی جو ہے وہ برتی جائے. آئی تھنک دیٹ وڈ بی سم کائنڈ آف ریلیف فار پاکستان. دیکھیے بات یہ کہ یہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے نا، یہ ایک پولیٹیکل کھیل کھیلی ہے. وہ پولیٹیکل کھیل یہ کھیلی ہے کہ وہ MLN جا کے یہ نیریٹو دے گی کہ جی ہماری گورنمنٹ تو صحیح تھی، مفتاح نے خراب کر دیا. اس کو قربانی کا بکرا بنائیں گے وہ کہ جی وہ تو ہم تو کر رہے تھے. تو وہ تھوڑا سا ان کو اسپیس مل جائے گا کہ مفتاح قربانی کا بکرا بن جائے گا کہ جی اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ غلط کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ قربانی کا بکرا بنا لیں گے اس کو. دوسری بات جو ہے وہ یہ جو سیلاب آیا ہے، یہ گورنمنٹ کے لیے تو ایک نعمت ہو گئی ہے نا. بیسیکلی سیلاب جو ہے وہ اس وقت کی گورنمنٹ کے لیے نعمت ہے. اس لیے نعمت ہے کہ جو پاکستان کی تباہی آگے ہونے والی ہے، اس کو جو فائنینشیل تباہی پاکستان کے سامنے رکھی ہے، اب وہ ساری تباہی یہ ڈال دیں گے سیلاب کے کھاتے میں. سیلاب کے کھاتے میں. میں جو بار بار آپ کو بات ہمیشہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بدقسمتی ہوگی کہ ہم اس کو سیلاب کے کھاتے میں ڈال دیں. سیلاب کا نقصان گورنمنٹ آف پاکستان کا نقصان نہیں ہے. سیلاب کا نقصان پرائیویٹ سیکٹر کا نقصان ہے زیادہ تر. اور یہ جو 25-30 سال کی جو انہوں نے حرکتیں یہ بڑی بدقسمتی ہے. پاکستان سیلاب سے پہلے بھی بینکرپٹ تھا اور سیلاب کے بعد بھی بینکرپٹ ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی جو بنیادی تبدیلی اسحاق ڈار صاحب لانے والے ہیں وہ تبدیلی والے آدمی نہیں ہیں. میں بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، وہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ کیسے کتابیں ملائی جاتی ہیں. وہ کتابیں ملا لیں گے. مفتاح کو قربانی کا بکرا بنانا تھا، بنا لیا انہوں نے. ٹھیک ہے، فیئر اینڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو یہ لیکس وغیرہ ہوئی ہیں، ڈو یو تھنک کہ اس حکومت کے اوپر کوئی مورل کوئی پریشر بھی ڈو یو تھنک کہ پڑ سکتا ہے اس حوالے سے؟ جس قسم کی مطلب گورننس کی جا رہی ہے یا جس قسم کی پلاننگ کی جا رہی تھی، اس کے معیشت کے اوپر کیا منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے پاکستان کا جو اس وقت پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے نا، ریاست، وہ بہت کمزور ہو گئی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان ریاست کا بنیادی فرد ہے. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کی ذاتی ٹیپ لیک ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ریاست ختم ہو چکی ہے. ریاستیں ایسے نہیں چلتی. تو یہ جو چیز آپ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کنسرن نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں اور شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ مجھے بتائیے کہ کوئی انویسٹر جو باہر سے آ رہا ہے، جو پاکستان میں اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے، اپنا فیوچر بنانا چاہتا ہے، وہ اس کنٹری میں انویسٹ کرے گا جس کنٹری کے اندر پرائم منسٹر کی لیکس ہو رہی ہوں، پرائم منسٹر کے ٹیلی فون کال ہو رہے ہوں، ٹیلی فون ٹیپ ہو رہے ہوں،
جس کنٹری کے اندر یہ ایڈ آ رہا ہو کہ جی ہم آپ کو ہم نے ڈیٹا ہیک کیا ہے، ہمیں $35,000 دے دیں، ہم آپ کو دے دیں گے. یہ ساری چیزیں پاکستان کو ناکام ریاست کی طرف لے جا رہی ہیں. دیکھیں میں نے کتاب لکھی تھی 2016 میں، اس پہ لکھا تھا کہ پاکستان ناکام ریاست نہیں ہے. وہ اس لیے لکھی تھی کہ مجھے کسی نے کہا تھا کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو حرکتیں اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہیں اور ان کو ہم سیاسی حرکتوں کے طور پہ لے رہے ہیں، یہ کوئی ٹھیک ہے جی شہباز شریف صاحب کی لیک ہو گئی، ایکس نے کر دی، وائی نے کر دی، بی نے کر دی، یہ ہمیں دیکھ رہے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. مگر یہ آپ لوگ یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ لیکس اور یہ چیزیں پاکستان کے بنیادی ڈھانچے کو خراب کر رہی ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کو کوئی حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ سلوشن یہ ہے کہ آپ اسمبلی میں واپس آ جائیں. تو بھائی تم کیس سنو، اگر کیس ہے یا نہیں ختم. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جس نے کرکٹ کھیلنی ہے وہ ہاکی کھیل رہا ہے، جس نے ہاکی کھیلنی ہے وہ فٹ بال کھیل رہا ہے. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. ناظرین ہماری بات ہو رہی تھی شبر زیدی صاحب سے، یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. وحید حسین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.